हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन प्लस टू फर्स्ट इयर MIL रो आमे सापमोचन स्टार्ट करथिले यार पार्ट 1 कंप्लीट करथिले। पार्ट 1 रे आमे अनेक सारा कथा शिखिथिले एही पाठ विषय रे। आज आमे यार पार्ट 2 डिस्कशन करबा सुंदर भाबरे वर्णना करबी मु आपण मानकु जहा द्वारा कि बुझिबारे आपनकर अति सहज हबो। ठीक अछि। भाग 1 जदि यार देखि नांती ना मु लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देबी यार भाग 1 देखि देबे। आज हमें भाग 2 विषय रे डिटेल्स रे चलंतु डिस्कशन करबा आपण मानक सरल ओडिया भाषा रे बुझेबी। वीडियो टी को जो माने नुआ आछंती अथवा चैनल टी को जो माने नुआ आछंती ना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु जहा द्वारा कि आपण माने प्रतिदिन संध्या बा क्षणी वीडियो गुडी को देखिबा को पाइबे एवं नोटिफिकेशन पाइना बेल आइकन को ऑल रे सेट करके रखि थाओ नोटिफिकेशन चली जिवो क्लास आरंभ बा क्षणी। ठीक अछि। चलंतु आज हमें सापमोचन रो भाग 2 आरंभ करबा। तो पिला माने देखंतु भाग 1 रे आमे एपर्यंत पढ़िथिले जो 50 नंबर पंक्ति देखुचंती 50 नंबर पंक्ति पर्यंत पढ़िथिले जो थुरु कि आमे श्रीकृष्ण जेते बेले सेही रुकलास को लांगुड़ा को निजर बाम कर टच करूचंती बा छुचंती स्पर्श करूचंती सेते बेले सेथिरु गोटे दिव्य स्वरूप जागृत होउची एवं वर्तमान से दिव्य स्वरूप रो जो महापुरुष आछंती से महापुरुषटा निजर परिचय दउचंती। तो निजर परिचय कोन दउचंती से महापुरुष चलंतु आमे जानिबा। देखंतु कौन अच्छी ना सिरे मुकुट रवि प्राय नमिला गोविंदर प्राय पाए भोनाथ नृग राजा मुई इक्षाकु वंशे जात हुई जगत मध्य जेते दानी ताहांक मध्य मु अग्रणी तू ताहा अछु भले जानी मु की कहिबी परिमाणी सर्वभूतंक आत्मा तुही अशेष ज्ञान तोर कहीं। एठारे से जो आमर महापुरुष आसिले दिव्य स्वरूप आसिला से दिव्य स्वरूप रे बाहरी देवा महापुरुषटी कौन कहते ना सिरे मुकुट रवि प्राय तांकर शिर रे मुकुट थिला किपरि रवि प्राय माने सूर्यंक परि चमकुथिबा उद्दीप्तमान गोटे मुकुट थिला सेही दिव्य स्वरूपर शिर रे एवं से गोविंदर पादरे जाकी नमिला अर्थात नमस्कार कला। बुझिगला। भोनाथ नृग राजा मुई इक्ष्वाकु वंशे जात हुई से निजर परिचय देकी कहउचंती जे भोनाथ हे श्रीकृष्ण मु नृग राजा अटे किए ना मु नृग राजा अटे इक्ष्वाकु वंश रे जात होइची। इक्ष्वाकु वंश माने कोन ना सूर्य वंश। ठीक अछि। सूर्य वंशर जड़े राजा थिले जे कि जड़े प्रसिद्ध राजा थिले एवं तांका वंश होची इक्ष्वाकु वंश। तो से इक्ष्वाकु वंश रे एई नृग राजा जात होइतिले जगत मध्य जेते दानी ताहांक मध्य मु अग्रणी जगत रे जेते दानी अछंती अर्थात जेते जण भी दानी अछंती से दानीगणक मध्य मु अग्रणी अटे बोली निजको परिचित कराइछंती। तू ताहा अछु भले जानी मु की कहिबी परिमाणी तू तो अर्थात एटारे तू बोली काहाको संबोधन कराई श्रीकृष्ण को से जो दिव्य स्वरूप आसथिले से दिव्य स्वरूप श्रीकृष्ण को कहउचंती जे तू ताहा अछु भले जानी मु की कहिबी परिमाणी अर्थात तू तो यही सब किसी जानिचु मु जा कहबाक जाउची मो विषय तू तो सब जानिचु तू तो सर्वज्ञानी अटु मु की कहिबी परिमाणी अर्थात मु प्रमाण देकी कौन कहबे बोली कहउचंती श्रीकृष्ण को। सर्वभूतंक आत्मा तु ही अशेष ज्ञान तोर तही तू अर्थात श्रीकृष्ण तू सर्वभूतंकर आत्मा अटु एवं तोर अशेष ज्ञान रही अछि तू ज्ञानर शेष ना तो ज्ञानर सीमा ना तू नाथ बोले यहाँ जानू केवल मते परिमाणु तू यही सब किसी जानू किंतु तू केवल मते परिमाण अर्थात मोर प्रमाण चाहो तथापि आज्ञा घेनी सिरे कहिबी तोर छामुरे तथापि तू जो आज्ञा दउचु तो आज्ञा को मु मुंडरे नेबी एवं तोर जहा आज्ञा रही मु ताको पालन करी एवं तोहर छामुरे सब कथा मोर कहबी बोली कहिछि नृगराज हैला। भोनाथ शुण मो वचन अनेके देली गोरुदान हे भोनाथ अर्थात भोनाथ माने श्रीकृष्ण शुण मो वचन अनेके देली गोरुदान हे भोनाथ हे श्रीकृष्ण मोर वाक्य शुण मोर कथा शुण जे मु अनेक गोरुदान कली अर्थात गाय दान कली संख्या करी मुहि केते शुण उपमा कहूँ तेते जदि संख्यारे मु कहिबी मु केते गोरुदान करिछि ताहा केते हबो ना भूमि रे अछि जेते धूली गगने जेते तारामाली ए भूमि रे जेते धूली अछि गगन रे आकाश रे जेते तारा अछंती एई तारा बरसा धारा जेते होई आकाश रु वर्षा धारा जेते आसथे बा जलबिंदु जेते आसथे सेते परिमाण रे मु गाय दान देइछि बोली किए ना नृगराज वर्णना करिसेंती एही प्रमाणे देली गाय एही बरी मु गाय दान करिछि। देखंतु क्षीर संपूर्ण रूपवंती साधु तरुण वस्त्रावती सुंदर सुख पीलवर्ण सुवर्ण शृंग गुरपूर्ण खुरे रज तखंजणी उचित धने ताहा किणी दोहन अर्थी कंस्यपात्र वस्त्र कुसुम माला गात्र गंधचंदन माल साजी षडर्घे विप्र पाद पूजी।
बुझाऊँ मुझे आपण को जे जेतेबेले आमर नृगराज बा आपणकर नृपराज वर्णना करुँच श्रीकृष्ण सामने तार परिचय से से कहते जे मु गोटे बड़ दानी थी विश्व में जेते दानी अच्छा गोटे अग्रणी दानी थी मध्य गोटे अन्यतम दानी थी से मु बहुत किसी दान करी केते दान करी ना गाय दान करी जेते कि भूमि रे जेते धूली अच्छी असंख्य गगन रे जेते असंख्य तारा अच्छा असंख्य वर्षा धारा होची सही प्रमाण रे बा सही परिमाण रे मु गाई दान कर देती बोली कहते देन एटी कौन कहते ना कौन पर गाई दान करती ना क्षीर संपूर्ण रूपवंती साधु तरुण वस्त्रावती क्षीर संपूर्ण अर्थात क्षीर दौथबा रूपवंती गाई दान करी एवं साधु तरुण वस्त्रावती अर्थात साधु माने सुगाई अर्थात कौन कह वस्त्रावती माने गाई सहित बाछुरी है बाछुरी थी गाई मु दान कली बोली कहते सुंदर सुकपिल वर्ण सुवर्ण श्रृंग गुणपूर्ण सुंदर सुकपिल वर्णर एवं सुवर्ण श्रृंग थिबा गुणपूर्ण गाई मु दान करिछि खुररे रजत खंजणी अर्थात रूपार खंजणी खुररे रूपार खंजणी एवं ताहाकु उचित धन रे किणिकी मु दोहन अर्थे कंस पात्र देइछि अर्थात गाई को धोइबा पई कंस पात्र देइछि एवं गाई को वस्त्र कुसुम माला गात्र अर्थात गाई को पिंधेबा पई मु वस्त्र कुसुम देइछि अर्थात गाई को पिंधेबा पई मु वस्त्र मध्य दान करिछि बोली कहउचंदी नृगराज। ठीक अछि एबे नेक्स्ट देखंतु आगु पड़िबा गंध चंदन माळ साजी षडर्गे विप्र पाद पूजी अर्थात गंध संजन माळ साजी की विप्र अर्थात ब्राह्मणकर पाद को पूजा करिछि बरिली जेमंत ब्राह्मण भो नाथ सावधान शुण जेते बेले ब्राह्मण को मु पूजा कली ब्राह्मण को मु दान कली हे नाथ सावधान शुण जीवा सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब बहल मु जुवा अर्थात जुव सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब गहल थिबा ब्राह्मण गुड़ी को मु दान करिछि बोली कहउचंती। ठीक अछि आगु को पढ़िबा उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा वेदाध्ययने मंत्र शिक्षा एमंत विप्रे सावधान सुपुण्य काले देली दान अर्थात जे कि उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा करिथिबे जे वेद अध्ययन करिथिबे जे मंत्र शिक्षा अध्ययन करिथिबे मंत्र शिक्षा जानिथिबे जे ज्ञानी थिबे ए बोली विप्र ए बोली ब्राह्मण गुड़ी को मु सुपुण्य काल रे दान देली बोली कहउचंदी अधिक दान देली जेते शुण कहवा तू अग्रते मु जेते दान देली से सब किछि मु तू अग्रते बा तो सामने अर्थात श्रीकृष्ण को कहउचंदी जे तुम सामने मु वर्णना करुचे शुण गोचर्म पासे भूमि दान शुद्ध सुवर्ण आयतन मु भूमि मध्य दान करिछि गोरु मानकु रखिबा पय मु भूमि मध्य दान करिछि एवं शुद्ध सुवर्ण आयतन मु सुना 24 कैरेट जो सुना नहीं कि शुद्ध सुवर्ण माने 24 कैरेट सुना तो से सुना मध्य मु दान करिछि गज तुरग कन्या दासी तिल पर्वत धान्य राशि अर्थात गज माने होउछि एठारे हाथी को बुझाउछि तुरग माने घोड़ा कन्या दासी माने सेवायत तो अर्थात मु हाथी मध्य दान करिछि घोड़ा मध्य दान करिछि एवं ब्राह्मणकर सेवा पाई कन्या दासी मध्य दान करिछि ता सह मु तिल पर्वत धान्य राशि पर्वत संख्यारे मु धान बा धन देइछि भोग संपूर्ण सुख सज्जा वस्त्र भूषण बलि भोजा अर्थात मु भोग पाई संपूर्ण भोग संपूर्ण करबा पाई सुख सज्जा मध्य देइछि ब्राह्मण मानकु दान हिसाब रे ता सह वस्त्र देइछि एवं तांकु मु दान मध्य प्रदान करिछि अनेक दान देइछि उपहार सहित। ठीक अछि यज्ञ सुवर्ण रथ जेते संख्यारे कहिबि मु केते मु जहाँ यज्ञ करिछि से यज्ञ गुड़िक सुनार रथ दान करिछि जहाँकि मु संख्यारे कहि पारिबि नाही देव मंदिर जल अन्न सुमिष्ट पवित्र भोजन देव मंदिर रे मु जल अन्न मध्य दान करिछि जहाँकि सुमिष्ट अर्थात सुस्वादु पवित्र भोजन दान करिछि अनेक लोक खाइचंती अनेक ब्राह्मण खाइचंती एमंते नाना दान करी किंचिते पाप मु आचरी एई भली अनेक दान करिकी मु किछि पाप आचरी देइथिली किपरि किछि पाप आचरी देइथिली कारण दान कले तो पुण्य मिले किंतु दानरु किपरि पाप आचरी देइथिली से चलंतु आपण माने वर्तमान बुझंतु देखंतु ब्राह्मण दान नेला गाई फिटी पशिला गोष्ठे जाई अज्ञानी न जानी प्रभाते दान मुदेली विप्र हस्ते ब्राह्मण धेनु घेनी जानते विप्र देखिला राजपते ता निज धेनु चिन्नी बळे तत्क्षणे धाइला लांगुले बोइला मोर धेनु ही हजिला लोडू अच्छी मुही देखंतु दिने राजा ये आमर किए नृपवर
ମାନିଥିଲେ ସो ଦିନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନେଲା ଗାଈ, କ'ଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ଗାଈ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଫିଟିଲା ପଶି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୃପବର ଦାନ ଦେଲେ, ସେଇ ଦାନ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଫିଟିକି ସେ ଗାଈଟା ପୁଣି ପଶିଗଲା ନୃପରାଜାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋଷ୍ଠରେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣି ପ୍ରଭାତେ ଦାନ ମୁଁ ଦେଲି ବିପ୍ର ହସ୍ତେ। ଅଜ୍ଞାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇ କଥାଟା ଯେ ଗୋଟେ ବିପ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଥିଲି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗାଈଟା ଆସିକି ପୁଣି ମୋ ଗୋଷ୍ଠରେ ମିଶିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଈଟାକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକି ସେଇ ଗାଈଟାକୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧେନୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତେ ବିପ୍ର ଦେଖିଲା ରାଜପଥେ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭାତରେ ଧେନୁ ବା ଗାଈ, ଧେନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ଗାଈକୁ ଘେନିକି ଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିପ୍ର ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫିଟିକି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆସି ମିଶିଯାଇଥିଲା ଗାଈଟା। ତ ସେଇ ବିପ୍ର ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ରାଜପଥରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ନିଜ ଧେନୁ ଚିହ୍ନି ବେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଧାଇଲା ଲାଙ୍ଗୁଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବିପ୍ର, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ନିଜ ଧେନୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ନିଜ ଧେନୁକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ, ତା'ର ଲାଞ୍ଜକୁ ତତ୍କ୍ଷଣରେ ଧଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ବୋଇଲା ମୋର ଧେନୁ ଏଇ ହଜିଲା ଲୁଡ଼ୁଅଛି ମୁଇଁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଏଇ ଧେନୁଟା ମୋର ଅଟେ, ହଜିଛି, ମୁଁ ଲୋଡ଼ୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖୋଜୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପ ମନେ ବୋଇଲ ପରୁଷ ବଚନେ। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ କୋପ ମନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ରୋହରେ, କୋପରେ, ରାଗରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଇଲ ପରୁଷ ବଚନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୁଷ ବଚନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରୁଷ ବଚନ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ପରୁଷ ବଚନ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିନ୍ଦନୀୟ ବଚନ, ଯେଉଁଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ବଚନ ହେଉଛି ପରୁଷ ବଚନ। ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବଚନରେ, ନିନ୍ଦନୀୟ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଘେନି ଅଛି ଦାନ ଦେଖ ତୁ ଫେଟିଣ ନୟନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଘେନି ଅଛି ଦାନ, ମୁଁ ଏଇ ଦାନଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁ ଫେଡ଼ିକି ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିକୁ ଠାରିକି ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଳ ତୁଳସୀ କୁଶ ହସ୍ତେ ତିଳ ହିଁ ଦେଖ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ମୋ ହାତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଅଛି, କୁଶ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖ। ଏଇ ଗାଈଟା ମୁଁ ଦାନରେ ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ ଧନୁ କେମନ୍ତେ ତୋହର ଶୁଣି ବୋଇଲ ବିପ୍ରବର। ଏଇ ଧନୁଟା କେମନ୍ତେ ତୋହର ହେଲା, ଏଇଟା ବିପ୍ରବରକୁ ଶୁଣେଇକି କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧେନୁ ଶରୀରେ ମୋର ଲେଖା ତୋହର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲେ ଦେଖ। ଏହି ଧେନୁର, ଏହି ଗାଈର ଶରୀରରେ ମୋର ଲେଖା ହୋଇଛି, ତୋର ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ। ଏଇଭଳି ପରୁଷ ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମନ୍ତ କହି ଶୃଙ୍ଗ ଧରି ଘେନି ଚାଲିଲା ନିଜ ପୁରୀ। ଏମନ୍ତ କହିକି ସେ ଗାଈର, ସେ ଧେନୁର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହକୁ ଧରିକି ନିଜ ପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଘରକୁ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ନିଜର ପ୍ରଦେଶକୁ ଘେନି ଚାଲିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲା, ଯିବାକୁ ବସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରେ ଲାଞ୍ଜ ଧେନୁ ଏମନ୍ତେ ଉପୁଜିଲା ମନ୍ୟୁ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ପଛେ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କଲି କରୁଥିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମନ୍ତେ ଉପୁଜିଲା ମନ୍ୟୁ। ମନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ। କଳି ଭିଆଇ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହାର କଲେ ହସ୍ତପାଦେ। ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳି କଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିଜର ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ, ହସ୍ତପାଦୀ ମାନେ କ'ଣ? ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ପ୍ରହାର କଲେ, ମାଡ଼ ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହୋଇ ମିଳିଲେ ମୋର ପୁରେ ଯାଏ। ଏମନ୍ତ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଳି ଗରଜ ହେଲେ ଏବଂ ମିଳିଲେ ମୋର ପୁରେ ଯାଏ। ମୋର କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠାରେ? ନା ନୃଗବର, ଯେଉଁ ନୃପବର ଥିଲେ ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ନୃପବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଯେ ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହୋଇ ମିଳିଲେ ମୋର ପୁରେ ଯାଏ। ଏମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହେଲେ ଏବଂ ମୋର ପୁରକୁ ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ମିଳିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ କୋପ ଭର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କୋପ ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଭର ହୋଇ, ରାଗରେ ମୋତେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମର ହସ୍ତେ ଧେନୁ ଦେଇ ଏବେ ହରିଲୁ କିସ ପାଇଁ? ତୁମର ହସ୍ତରେ ଧେନୁ ଦେଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଗାଈ ଦେଲୁ, ଦାନ କଲୁ, ପୁଣି କାହିଁକି ହରିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ପୁଣି ସେଇଟା ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସର୍ଗ ଦାନ ଯେହୁଁ ହରେ ଅନ୍ତେ ନରକ ଭୋଗ କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନୃପବରକୁ? ନା ଉତ୍ସର୍ଗ ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ଯିଏ ହରେ, ସେ ଅନ୍ତରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବିପ୍ର ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗେ ସେଇ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିପ୍ର
ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଘର ସେଇ ଦାନ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ଘରରେ କ'ଣ ପଡ଼େ ନା ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଶିରେମଣି। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏଇ କୋପ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କି ନୃପବର ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ମୂଳରେ ଶିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ମନେ ପାଇଲି ମହାଭୟ କାତରେ କମ୍ପେ ମୋର କାୟ। ମନରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋର କାୟ ମୋର ଶରୀର କମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। କେଉଁଥିରେ ନା ଭୟରେ। ଉଭୟ ସଙ୍କଟେ ମୁଁ ପଡ଼ି କରଯୁଗଳ ଶିରେ ଯୋଡ଼ି। ଏହି ସଙ୍କଟରେ ଏହିଭଳି ସଙ୍କଟରେ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ମୋର କରଯୁଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଦ୍ୱୟ, କରଯୁଗଳ ମାନେ କ'ଣ ହାତ ଦ୍ୱୟ, ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱୟ ଯେଉଁଟା ଚରଣ ଯୁଗଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ଦୁଇଟି ଯେଉଁଟା କରଯୁଗଳ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କରଯୁଗଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର କରିକି ଶିରରେ ଯୋଡ଼ିଲି। ବେନି ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଗତେ ପ୍ରବୋଧ କଲି ନାନା ମତେ। ଉଭୟ ବିପ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦରେ ମୁଁ ନିଜର କରଯୁଗଳ ଶିରକୁ ରଖିକି ପ୍ରବୋଧ କଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ସଂକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧେନୁ କରି ବୋଇଲି ବିପ୍ର ପାଦ ଧରି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନୁ ଦେବି, ଏଇଟା ବିପ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆମେ 100ରୁ 56 ମସିହାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। 101ରୁ 56 ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ପାର୍ଟ 2। ଏହି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସାପମୋଚନ କବିତାର ପାର୍ଟ 2। ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ପାର୍ଟ 3 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।